जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपको आउ एक दमदार वीडियो स्वागत। तो आज आम कथा भारत और श्रीलंका भितर दिनिका श्रृंखला आज आरंभ होगा जाऊँगी। रोहित कोहली राहुल और कुलदीप टीम को फेरी जहाँ दर्शक बंधु आज भारत और श्रीलंका मध्य तीनिटिकिया ओडीआई सीरीज आरंभ होगा जाऊँगी। मैच भारत समय 2टार आरंभ हम और भारत टीम रे क्या चांस मिल क्या बाद दिया तो भारतर स्क्वाड कौन रही भारत समस्त केते बड़ा मैच आरंभ हम तो ये ओडीआई सीरीज सारा अपडेट जाना वीडियो रे। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे रंजन स्वागत करते आपको मो चैनल स्माइल बेबी क्रिकेट वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, चैनल को नया करें सब्सक्राइब करें, पाखे बेल आइकन को दबाई देवे। तो चैनल पे स्टार्ट करवा आज अपडेट की फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा ऑन महेंद्र सिंह। 2020 श्रृंखला श्रीलंका 0-3 रे भारत को पराजित हेबा परे शुक्रवार ठारे आने आज 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया श्रृंखला भाग्य परीक्षा करिवो। किंतु श्रृंखला आरंभ हुई श्रीलंका को बड़ झटका लगी। घरे दल एवं आहत और असुस्थ समस्या भितर गति करुच्ची। एपरी परिस्थिति में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और कुलदीप यादव भारतीय दल सह जोग दे सारी श्रीलंका उपर अतिरिक्त चाप रहिबो। तथापि फिट थिबा द्रुत बॉलर असित फर्नांडे और ऑलराउंडर चमिका करमते सहायता देबाकू दुई नवागतଙ୍କୁ ईशान मलिंगा को श्रीलंका ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ କେବଳ 6ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଘରୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବ। ତେଣୁ ସୀମିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧିନାୟକ ପାଇଁ ଦଳର ରୂପରେଖ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ରହିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ପରେ ଦଳର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କିଏ ହେବ। ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଗତ ବର୍ଷ ଦିନିକା ବିଶ୍ୱକପରେ ବହୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏବେ ଜଣେ ନୂଆ ବୋଲରକୁ ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସଦୀପ ଓ ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଖେଳାଳି ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସିରାଜ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଗତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଏଠାରେ 21 ରନ୍ ବିନିମୟରେ 6 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ୱିକେଟ କିପରକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ଓ ଅଧିନାୟକ ଆଗରେ ରହିବ। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ନା ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବେ। ପନ୍ଥଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲ ୱିକେଟଙ୍କ ପିଛରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପନ୍ଥ ଦଳକୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନରେ ବିକଳ୍ପ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଦିଲଶାନ ମଧୁଶଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂରେ ଆହତ ହୋଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମତିଶା ପଥିରାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ 2020 ଶ୍ରୃଙ୍ଖଳାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଶୀଘ୍ର ହାଡ଼ ହୋଇଯିବାରୁ ଦଳକୁ ପରାଜୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିଗରେ ଉପରେ ଘରୋଇ ଦଳକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ ଥିବାରୁ ସ୍ପିନର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଦଳ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗତ 10ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ସହିତ ଚାଖି ପାରିନି। ତେଣୁ ଘରୋଇ ଦଳ ପରିବେଶରେ ଏହା ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ତ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ରହିବ। ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବେ, ସୁମନ ଗିଲ୍ ଉପାଧିନାୟକ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ୱିକେଟ କିପର, शिवम दुबे, रियान पराग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। यहाँ दर्शक बंधु तो आज भारत और श्रीलंका मध्य 3टिकिया ओडीआई मैच प्रथम ओडीआई मैच प्रेम आर प्रेमाद स्टेडियम कलम खेल मैच भारतीय समय 2:30 आरंभ हो। आपण मैंने मैच को पूरा टीवी लाइव देखा चाहते तो सोनी स्पोर्ट्स रे टीवी फ्री देखि पारे और मोबाइल रे मैच को फ्री देखा चाहते तो आप जियो टीवी मैच को फ्री देखि पारे। या दर्शक बंधु तो ये थिला भारत और श्रीलंका मध्य प्रथम अपडेट फास्ट ओडीआई आज खेल उभय दल मध्य भारतीय टीम को दमदार बाक्स कर भारत भेटरान खेलाड़ी जैसे रोहित शर्मा कैप्टन भाव माने कमबैक कर रोहित शर्मा और विराट कोहली कमबैक कर विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल को प्रत्यावर्तन होती, कुलदीप यादव को प्रत्यावर्तन होती, सूर्य कुमार यादव कुछ खेला टीम बाद दिखाई और नुआ आम पुरुना प्लेयर को किसी टीम आड कर। तो यही दमदार भारतीय टीम देखा गले आ श्रीलंका पटे बहुत समस्या देखा कौन इंजुरी समस्या देखा खेल कौन नहीं देखा रही। तो ये थी लाटेस्ट अपडेट आपको जन भारत श्रीलंका प्रथम आज 2:30 आरंभ होगा जाऊँगी। तो यही लाटेस्ट क्रिकेट यदि देखा चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे। तो देखा कल दमदार वीडियो आज रही।